भात किड़ा तू भात किड़ा जानी किड़ा किड़ा जानी छो काई की किड़ा जानी की किड़ा जानी काई कोरी पचारी कोई का भात किड़ा मते पचलो काई कोन किड़ा जानी पचारी पचारी हां भारत राडे तो कोन भारत किड़ा जानी हां एटा पचारी तो पचारी ए महापुर बेसरा ताके महापुर तो भिडी धरले तो सिना हे करी बुलेला महापुर तो पछमा काढी ना हैं आगे तो महापुर काढ दे हां तापर से कोई ओ आगे महापुर काढ दो महापुर काढ क्यों काढे काढे मन मन बुझिला बने काढे बड़ किराना कोडे से कोले काढे 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 हां अरे जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ हां जो कि तने दर्शन संतिया दियो हां जो कि जो कोणी जो कि नो हे हो दाला रे पड़ी गातुरे गाई हां जाने नाम गोपी देव कहि जति मुहि आज नाम गोपी देव
आगे बार चेंदला नाम कोई ना रेली हिप समझ मत का हिबा बुझाई सुनते में सब जाने मौत करना दे मुना जो भी थे मधुरा भाई आज ना तो थे कौन कौन कहलो जण कोइले रे मामू मु कोरिया को जाउछी से पौखला देखिली से करथुला देखि मु त रुना के से देला मु त आ बुढ़ा पड़े मेडल मारती ताली मारो आ देखो ओ एरे सभा भद्र सभा ए भद्र समाज रे ए अभद्र कथा कोन तू आ कोन तू जाई थी कोरिया करथुला देखि ठाकुर मागे से देला मु मध्य कर दे अभद्र कथा एरा के एरा भूत कोन जा गया जे को भंड तक हतरे को हां दंड विधान को कहि एजा पुराण सतगुण को पुराण ओडिया पुराण को पुराण ओडिया पुराण अच्छा बहिर ना कोन ओडिया बहि केते अध्याय मध्य थे को अध्याय पुष्टा नंबर जोड़ा उतर पुष्टा नंबर सब जगह माने जो पुष्टा उठले भारी भागा सेटा का हार तक केला और एरा भारत नेला तो नेला भारत किला रे हो विचार करबा हां जदी को कहि देबी तो कोदर मु त कोलियो टका दे को केते कोरिया बाबू दे तते के विश्वास ना ना जदी न को 40 हते पकाओ दे दिबे 40 डरिया पिला ना रे दे नहीं हां बात बोल डरिया पिला नहीं एक सत्ता मु ना जदी न कर तो 40 सीधा हते पकाओ हां के पैसा पत्र हो छी बाबू पैसा पत्र के हो छी पैसा वाले पत्र काढी दबो आ हकी पको जानना भल लागले दिया बेले मो हकी बिली तू दबो हां भलो ले खड़ा नहीं नहीं देबी देबी नि केते ना तेरे छुकी रोड को आज के 18 तेला खाली देबी एगा वो जीवन खाली ए गणेश महापुर काले 10 दिन नथि बन गणेश महापुर रो दौ जगह तो सत बोल नहीं कोनी कर ऊपर मार ले ले देखो देखो किन कहला मो बोपर मार बेले गुसियाना मनार के बोला देखि काल मारे बोपर मार कुसे में हम ना बोपर मार इसे मजले कोन होला मार न पगा देखिया मार न पगा बेले मो मार न मत देखि नल के कोलियो के सजा के भक्त दे वाले तारे से के दबो कोले तते के विश्वास है दबो हम दिनो भाई फिर लो आगे कर को मोर कोड़े काट देबे ध्यान कर कोई पास नहीं न करबे मु मोडो काम कर चार सामान नहीं हां कम कोई दे कोड़े दबो दो का दे को दो दबो को सुनो दो दे दे आ दे मत धरी कोई हेला नहीं नहीं वाले तो 40 आपको नहीं 40 देबी गाड़ी की देबी 40 क्यों ना गाड़ी की 40 लेबी भगवान आगे देखी विश्वास है मत तो पहले गाड़ी की 40 ताके से इतना लपना रे फिंगर देबे तो बोल तो विश्वास है कितना तो ना को गाड़ी की दे दे मेरे गाड़ी के लिए कौन पूछो एक गाड़ी नहीं रे धरची गाड़ी के भी उधर गाड़ी रखो हां देखे आगे से गाड़ी दिए लिखो आगे से गाड़ी दियो भारी पड़ जाए गाड़ी हर पड़ मार रे देखे कोई लगा ले मिले हैं हो हेले आप लोग गणेश को आराधना करे तापर कहियो हां गण गजानन हे गौरी नंदन तब पदाम्बुजे हरि करे निवेदन पृथल उदर अमृत लरुकर पृथल उदर अमृत लरुकर
ত্রিশূল পাশাঙ্কুশ খেড়ে মনোহর কপালে সিঁদুর গার হেবি কেশর পারে কপালে সিঁদুর গার ভ্রমণ আসি দেব ত্রিলোচন খণ্ডকে খণ্ড কলে দক্ষিণ দ্বারে হই গল জ্ঞান শূন্য হে গজানন পারে হই গল জ্ঞান সজলে গজানন নাম গোটি গিরি সজলে বুঝিলে সকল দায়ক বিনায়ক বেদ বিদ্যা সাধন কারি গণনাথ নিরক্ষ জন পুরখ হে বিনায়ক পারে নিরক্ষ জন পুরখ দেশে দেশে উড়াউতি বীর এতিকি করে বিনতি হে গণপতি পারে এতিকি করে বিনতি শুণরে বাপ ধন দেহীন মন পচারিবা কথাকু কর আলোচন বাপা দেখিলু এ যাইছিলু ধনর তু করিবা পাই করুথিলা সিয়ে নয়নে দেখিলু তুই দেখিবারু মাগিলু রে তাকু নন্দন নিশ্চিতরে দেলা সিয়ে তোতে জান যোগাযোগে করি দেলু রে বাপ তুহি এ কথার ভাবরে পচারি অছই আলোচনা করম বিদুষজন ভারত কথায় কর আলোচন আজ্ঞা মহাভারত কথা কর আলোচন মহাভারতরে ঘটিয়ে কারণ যেতেবেলে বাপা পচু পাণ্ডব করো দুর্যোধন সঙ্গে বাবু হইব সমর সম্পত্তিরে বাবু দুর্যোধন রখিলা পঞ্চু পাণ্ডবକୁ পଣାଏ তন দেলে পশা খেল খেলিলে রে পঞ্চু পাণ্ডব সম্পূর্ণি মামু অছি রে দুর্যোধনর বাপা পশা কাঠিକୁ পଣାଏ ডাকে সম্পূর্ণি কাঠি পূজা ডাকিଥିବ ধর্মর নন্দন অপধর্মযুষ্টি পশা খেলে বসিଛନ୍ତି দুর্যোধন পাশে আরে সম্পূর্ণি মামু বসিছি পশা গড়াই খেলি খেলি হারি দেলে সব সম্পত্তি আরে ধর্মর নন্দন আরে ধর্মযুষ্টি বাপা খেলরে সব সম্পত্তি হারিলে মতি শেষরে বাকি অছি কিয়ে রে বাপ ধন এ তো চারি ভাই ভাই বন্ধা পকাই ଦେଇଛନ୍ତି জান আরে দুর্যোধন পাখে চারি ভাই বন্ধা হেলে শেষরে বাবুরে সব সম্পত্তি সরাইলে ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିଲା ପାଖର କପଟ ମାୟା ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ଭୋର
কপট ন জানিনু এবে রে ধর্মপুত্র দুর্যোধন কইলা শোন ধর্মর সুত তুম্ভ পাখরে পরা ধর্ম ଅଛି আহে দুদষ্টি ধর্মপত্নী পাইছ এবে যে সত্যি ধর্মপত্নীদের প্রতিকু আণ বন্ধারে শেষ কাঠিটা যদি তুম্ভ পড়িও ସବୁ ଯାକ ମେକୁଳା ତୁମ୍ଭ ରହେବ ନହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାମ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ ଆରେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆରେ ଧର୍ମ ଯଷ୍ଟି ଶେଷେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ମତି ବାପା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ହାତି ଦେଲେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ କି କରିବି ବୋଲି ରେ ଧର୍ମ ଯଷ୍ଟି राज्य गला ए राज्य गला भाई गला स्त्री गला ए समय दुर्योधन बोले वचन सुन सुन आए तुमे धर्म नंदन राशि मथुरी विवाहित करी एरे बापा गांधारी होचंदी बापा उवासी कनी बेले अमावास्या दिन जो झियोटी जन्म होइथिबो ऋतुवती होइथिबो से झियो जो जो सोर हाथ धरिबो से मरि जिवो एणु करी सारा वृक्षको विवाह करी पुनर्बार विवाह कराला पंडुरा जागा ए धृतराष्ट्र एणु करी बापा एबे मध्य जो पिलेडी विवाह होई रहिबो सारा गछको विवाह कर जाउछ बेले तारो बंद्या दोछला कटि गली एणु जेतेबेले बापा संपूर्ण अछि दुर्योधन पाखरे संपूर्ण अछि दुर्योधनकर मान एणु कथारे अछि के मातुल वंचनासन शाल गृहनासन କିଛି ବୁଝେରେ बुझिलु मातुल वंचनासन मामू जदि घर रखिबु वंचनासन दुर्योधन रखिला मामू बोली सुकुनी वंचडा नाश कर देला शाल गृहनासन सोला को जदि घर रखिबु गुती भात देगी तोर घर में नाश केंदी कहि जदि सोला अछि घरे जुई दिले संग से हास्य कमात हबो ସବୁଦିନ କହିବ କଥା जदि बापा सोला बेकारीटा हेतियो राति पहिले जुईना कोडा काम धंदा गला सबले 20-30-50 मागुतु सब से पकेट रे पैसा थियोली माने अछि ନାଇଁ ତ हैं ନା जो दिन सोला को नाही करतो जुई पळै थियो ए सोला राग थियो मोर खर्च गौ नाही बोली नानी जाई गई नानी जुई गला जे सिरे काउड बाइक रे बसई गला ना देखि ଯୋଉଟା ହେଲା जुई गला जे से बांकुड़ा बुन काउड बाइक रे बसई गला କାଉ ଦରକାର ଦେଲେ ବସେଇବ ନା बापा रे माइगिना लोक सत्ता बुझियो ଆଉ माइगिना लोक सत्ता बुझियो ନାଇଁ ତ सी भौंडा हबो कि माडा हबो कि कोन काम तला बंद बंद हो माइगिना लोक सत्ता बुझियो माइगिना चट चट होथु ହଁ आउ आज घर आज घर को ए स्वच्छरे नाटला लगे काने आको कुड़िए मागिलो देई निसी हैं स्वच्छरे नाटला लगे घर को पळे बनडा हैं अरे कुआडे दिन जाको धंदा करी आइथो घरटारे पहिला खाली मागिना सो आको सब पळे गले होथु से ओनडा किसुला हिजिया हैं जदि ओनडा किसे हिजिया होछवा हैं किसुडा नहीं किसुडा आउ आज जे भूख लाग बागा ओनडा है किलडा खाइ पियो नाइ छै हम खाली त छ माको छ पळे हैं किछि समय जीव खाया ओले पेले खाया समय त बागा ना हैं छोटो लाइन पे रोई निकल दो ढालडा पानी छिछरा या रखिलो हां कोइनो खाया खाबो को तो खाइबो ना हां खाइ पयो खाइला परे बापा सेजु जो आउ सेजु पाख तक लागि ହଁ ଯାକୁ କାଢେ ବସେଇ ଧରି ରଖିବା ବସୁତା अरे पाख तळु सेजु गायनु गुटे हात गलियोनी चकुडोनी हमरडा घर छोटा पटा हो डेली गुटा चिकले सुचो से या छोटा पटा होतो तादर उठी भयो किसु डाला को किसु हावा जागु राती पाइलु गाडी रे बसेन ताउडा को गुटा चिपियो होइन बु कागु गाडी रे बसेन नि म भाइडा कोइला गाडी रे बसेन ल मेला नाइला से सबले 20-30 दोतले आ तेल मिनिट त कहि दिथि ତେଣୁ କରି राती पाइले भाइडा पछाडी ହଁ होइन तु यदि कलु जुइ आज देलानि मते कुले सला किछि न थियो घरे मानु उडा लगे ହଁ साला घटना आसन ହଁ एणु करिबा पासवा पाखर बितु आदर पतुरा घटना सब ହଁ एणु करिबा पा
ସେଇପରି ଶଙ୍କୁନି ମାମୁଁ କଣ କରିଛି? କଣ ଆରେ ଶଙ୍କୁନି ମାମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅଜାର ବଂଶଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୌଶଳରେ ମାରି ଦେଇଛି। ଏଣୁ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅଜା କହିଥିଲା ବାପାରେ ମୋର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ନେଇ ରଖିବୁ ପଶା ଖେଳରେ କାଟି ହେଇକି ତୁ ଯାହା ଡାକିବୁ ତାହା ସେ ପଡୁଥିବ କୁରୁ ବଂଶଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆରେ କୁରୁ ବଂଶର ଖାଏ ପାଣ୍ଡବର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେମିତି ବିଫଳ ହବ ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥାଏ ମୋ ମାମୁଁ ଯାହା କହିବ ତାହା ଠିକ ଠିକ। ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶା ଖେଳରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହାରିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ତମର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାସ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ତ ବିକିଦେଲ ନା ଖେଳରେ ହାରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ବାସସ୍ଥାନ ମିଳିବ ଯଦି ତମକୁ ବାସସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ତମେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେବି ବାସ କିଛିଟା ଭାଗ ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ବର୍ଷେ ଗଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିବାକୁ ହବନି। ବର୍ଷେ ଯୋଉ ରହିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିବାକୁ ହବନି। ଆରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ବର୍ଷେ ରହିଲେ କୋଉଠି 11 ବର୍ଷ ବନସ୍ତରେ ବୁଲି 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 ବର୍ଷେ ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ବର୍ଷେ ରହିଲେ କୋଉଠି ରହିଲେ ବିରାଟ ରାଜା ବିରାଟ ରାଜାପୁରକୁ ଆସିଲେ। ବୋଲେ ବିରାଟ ରାଜାକୁ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବୋଲେ ହେ ରାଜା ଯେ ଆମକୁ ବର୍ଷେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମ ଭାଇ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିବ ବଡ ବାପାର ପୁଅ ଯେ ଆଉ ଥରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆମେ ଯିବାକୁ ଏଣୁ ଶୁଣି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକର କଥା ଏମାନେ ତ ବଟରେ ବୋଲି ବୋଲି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦାସୀ ଭଳିଆ ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ବନଭୂମନରେ କଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ପାତ୍ର ରହିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବାପା ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ରାଜା କହିଲେ ହେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ବର୍ଷ ରହିବ ତାହେଲେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର କିରଟା ମୁଣ୍ଡେଇଛି ସିଂହାସନରେ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଚାବିକାଠି। ଚାବିଟା ରହିଛି କାହା ପାଖରେ ମୋ ଶଳା କିଚକ ପାଖରେ। କିଚକ ବଳରେ ମୁଁ ବିରାଟ ରାଜା ମୋ ଶଳା ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର କହୁଛି ପେନ୍ସିଲଟା ଦେଲେ ସବୁ ଗୁଡା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିବ ବର୍ଷେ ବିରାଟପୁରରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କିଚକକୁ ପଚାରି ଆରେ କିଚକକୁ ଡକରା ପଠାଗଲା ଯେ ବିରାଟ ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ। କିଚକ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜା ବିରାଟ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ବର୍ଷେ ଅଜ୍ଞାତରେ ତମ ପାଖରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। এই সময় কিচক দেখিলা কিচক দেখিলা এই পাঁচ ভাই যাক দরিদ্র আর কিছু নাই 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲି ହତଶ୍ରୀ ହେଇଛି ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। এই ସ୍ଥାନରେ କିଚକର ପାପ ଆଶାଣି ବଳିଗଲା ମନେ ମନେ ପାପ ଆଶାଣି ବଳିଲା ଯଦି ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ এই ସୁନ୍ଦରଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି ପାଖରେ ରଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ବିଚାର କରି ଆରେ କିଚକ କହିଲା ହେ ବିରାଟ ରାଜ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତାଙ୍କ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ବିରାଟ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯଦି ରହିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ କିଛି ତ ଧନ୍ଦା କଲେ ଖାଇବ ନା କିନ୍ତୁ ତମେ ରହିବା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିବନି କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରିବନି। আরে পাঁচ ভাই কি পাঁচ কাম বান্টিকি দেবে। দ্রৌপদী কোন কইলে বিরাট রাজার নারী হচ্ছেন সৌরন্দী সৌরন্দী কি দাসী করিবে তাকর নৌপুর নিহি কাম কলে তাকর পাল্টা মধ্যে দুই কি দ্রৌপদী নারী সৌরন্দী সব কিছু কাম কলে এরে বাপা এ যে পাঁচ ভাই কামরে লাগিলে সে চালিলা বাপা দিনে রখিছি কিচক আশা করিছি কোন পাই দ্রৌপদী উপভোগ করি যদি মানুষ রক্ষি দ্রৌপদী মু এ পাপ চিন্তা তো স্থান দিয়েছি এই সময় বাপা দিনে দ্রৌপদী পথ গাড়ি দ্রৌপদী কিচক কহিলা বেলে ভিকারী মানুষ ছাড়ি তু রাজরানী স্বরূপতর শরীর
तू जदि सेमान को परित्याग करिवो ए भिखारू दासी कोन रहइबो मो कथा तू राजी तते मो कोन करबी ना रानी करी रखी देबी राज्य ए विराट पर तू रानी हब अरे किछक कथा को सुनी मन दुखित बना किसे द्रौपदी मन दुखित कर आसिक भीम को कहली भीम कौन कले क्रोधित हो रागिले बोले ता राज्य रही सी मो स्त्री आम स्त्री को आख्याप कर एणु करी भीम कौन कले अरे माइप पाई रे धन माइप हेले माइप पाई धन माइप हेले माइप होई रांधुनिया होइले माइप होई रांधुनिया होइले एनु माइप पाई रे धन माइप हेला माइचिया हेला बाबू ता भण पिला माइचिया हेला बाबू ए बण पिला माइ ए पिलाटा ये अरे माइप पाई माइप हेली रांधुनिया हेला मो भाई भीमसेन रांधुनिया हेई रहिला विराट माइक पाई माइक कहला द्रौपदी को किछ को आपा आशा बळे आजके द्रौपदी रूप को भीम धरी किछ को विराट पर मारला माइक पाई माइक कहला माई चाहला मो भाई माई चाहला मो भाई भीमर भाई डाके भीमर तळ भाई डाके रे भीमर तळ भाई डाके रे हां माई चाहला मो भाई बोलेडा माई केबा एडा किछ नाही आबी से हां आबी नाही किछ नाही देखु किंदेला पतार बायच्या किंदेला पतार आ किछ नाही देखु बायच्या किंदेला पतार बोलार को किछ नाही पतारटा मायच्या किंदेला पतार हरे हरे दादा ए ओय क्या क्या हम आ गया हां हम आ गया हम आ गया ए हम आ गया ए हम आ गया नहले को आज्ञा वाली खाली को खाली आ गया हां एनी को कमर तो लाएंगे कौन आइला किंदेला पुआ हो कोई किंदेला पुआ कमर किछ लाएंगे कौन माने अरे तू जो कथा को चुकिए ले कहियो कि बाबू त माई छेडे बोले से कहियो कि बोले तोर किछ नाही कि बोले से कहियो कि बोले हैं क्षत्रिय पुरुष हैं एडा बड़ राज पोशाक पिंधी जदी ताको पछ तोर किछ नाही तोर किछ नाही कहियो हैं किछ होनी बेले बापा रे चोरै थियो धरा पड़ गेले कोन से हबो किछ तुनी पड़ी रहियो ना से आके चोरै हां से विराट पुरी रे आके माई चाहि वर्ष दिले रे विराट पुरी रे आके माई चाहि वर्ष दिले अरे बापा स्वर्गपुर रे गंधर्व पुरुष न्याय गला अरे गंधर्व पुरुष मारिया पई कार शक्ति पाइला नै आको बापा होतनी स्वर्ग अधिपति राजा इंद्र सेतबेले डाकिले अर्जुन को मर्त्य मंडल रु स्वर्गपुर कौन कहले अरे वज्र कवच सुत गंधर्व को विनाश कले अर्जुन सेतबेले बापा इंद्रंगर पुओ होई सेतबेले गंधर्व को स्वर्ग रे मारिले सी विख्यात पुरुषरा स्वर्गपुर रे एही समय रे बापा इंद्र कहले ए अष्ट अपसरी स्वर्ग रे अष्ट अपसरी छथि इंद्र ताको उपभोग करथाय ए अष्ट अपसरी मध्यरु मेनका को कहले तमे गोटे काम करिवो मो पुओ अर्जुनडा किछि दिन स्वर्गपुर जेतेले मो पुओडा तो स्वर्गपुर रहू तार किछि सेवा सोच कर आगे एही समय रे ए बापा जेतुरा माइकिना रखियो पुओ झियो से माने कोन मां अरे अपसरी आगर सेवा करिबा समय रे आकर ए सुंदर रूप को देखि ये अपसरी मन रे विचार करा मु तो स्वर्गर बेस्या अपसरी बेस्या माने से माने होछ हैं एनु करी आ बापाळ को पाखरे उपभोग करछ आ बापा मत उपभोग किंतु ये मो रक्तर पिलाडा मेना कावेला मो ये रक्तर पिलाडा नै किंतु एनी सुंदर पुरुष को दिने मध्य उपभोग करी अरे पाप चिंता बडई मेना का डाकिले अर्जुन बेले नै नै मो द्वारा से हबो जेतेले तने मो माडा न अरे क्रोधरे अभिशाप देला अपसरी कइला नपुष्पक होई जा सेतेले बापा देखिले हातरा माइला ना
हातरा बेला नाही बेला केड़े काम कली मो जंत्र गला कोले करबी किस हैं अस्त्र नथिले कार्य होबा हे ठीक ना अस्त्र पाखे थिबा अछि बापा इंद्र जळाइले कहले बापा म थोर जाउछि मो अस्त्रटा स्वर्ग रहि गेला सेतले अपसरी कहले हे इंद्रदेव मु क्रोधरे तम पुको विशाप देछि किंतु महिमंडल को तम पुरे कामडा उचित लागिबो तो सम्मान लाग्यो काम सेतेबेले अपना विराटपुरे जे वर्ष रहि अज्ञात मनवास अरे विराटपुर रे नपुष्प गई अर्जुन लइले थिले हैं कोन करथुले हैं अरे वो पिला बिना कस कस वो पिला बिना कस के रे हैं वो पिला बिना कस के लाले जान अरे उत्तरा बाली होची विराट राजा र झियो बुझिलु ए उत्तरा बाली होची विराट राजा र झियो ए अर्जुन समस्त पांच भाई जे बांटी देला रे एडा गंती ओळु छुआ अर्जुन ता घंटी ओळु छुआ विराट राजा गेला राजा मुनि सब काम करि परिबे किए गाई देला किए रांधिला किए घोड़ा खाला का को काम तागे किंतु अर्जुन बोले हे राजा मुनि सब कष्ट काम करि परिबे मते के सहज काम दियो विराट बोले सहज काम किछि नाही म पुरो तू सहज काम कोन जानछु करू को ये वाला मु नृत्य गीत आलाप संगीत सब जगह जानि छी आ सब जगह जानि छी एई समय विराट राजा कहले की अछि ले का को सिखौरो को एई डाक्टर कोन कहले जानि छी कोन कहले मेले ओडे काम कोन तम झियो छिरे छाड्न मुंडे सिखे दिए विराट राजा कहला तम झियो जदि अछि म पाको छाडले मु संगीत सुनाइ सिखे दिए कोन सुर हां विराट राजा रागिले विराट राजा पूरा पिला कोडाई नाही कोड स्थान देली खाया को देली शेषरे को मो जीव तो नाटक सिखो हां बाबू सीताले विराट राजा कोन कले अरे यार बापा न मोळा को धन रे मान मोळा हां अरे बापा न मोळा को करे मान मोळा हां अरे भाई को न मोळा आकु लंगोळा कोला रे बुआ बोरो सोळा हां जोड़ा बोला छटे कोन सत কথা ক্লিয়ার से कर सत को बापा मां ये मां को ये समस्त लगला आकु जे लंगोला गला को पोरसला नगला कर छाड़ देले विराट राजार झियो उत्तरा वाली में जब नाटक सिखे दिले अर्जुन कहले हां विराट राजार पुओ होची के सेना उत्तर हां से विराट राजार पुओ उत्तर कोन कला बापा विराट देले आदेश उत्तर पुत्र हां विराट देले आदेश रे उत्तर पुत्र हां थरी जीवु एबे अर्जुन को एबे तो हित हां कंघुरा भितरे उल्लंघन करिउ हां ए तो पुरुष की नारी न पुष्पक देखिउ हां बेले एटा सिना मंत्र हलिया बोलुची एटा पुरुषडा ना नारीडा ये कोन न पुष्प उड़ाई जा हां देखि बापा सेते बेले उत्तर अर्जुन को नेला हां गंभीरा घर भितरे मारी देला हां जेते बेले बाप धन रे उल्लंघन करिला हां देखिला बाबू रे किछि नाही यहाँ रपिला हां न पुष्पक होई रही नंदन हां नपुष्पक होई रही रे नंदन भलो कार्यटी करिला बाबू अर्जुन जान तारे को आके पचास आगे आगे हां उत्तर कुमार कौन जाके नेता देखिला हां और क्या बड़ बड़ ए माचना रे बसंत आमे मारा पीरे बासों रे बसंत आमे मारा पीरे बासों पीरे रे कंसी सत्या मोर पीरे रे कंसी सत्या मालो हाय 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 हमें चुला रहे लो ना चुला रहे आए रे पिठा सा देखी काज आए रे पिठा सा देखी नाही मते जड़ पट मोर मध्य नाही आयो आयो दौड़े पड़े सोच रहा नवलो टूटी देना
ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ବାଳି ହଉଛି ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ ପିଲା ବୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ନାଟ ଶିଖେଇଲା ବୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ନାଟ ଶିଖେଇଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ଉତ୍ତର ନେଇକି ବିରାଟ ରାଜାର ପୁଅ ଉଲଗ୍ନ କରି ଦେଖିଲା ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ ନପୁଷ୍ପକ ବିରାଟ ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଆଳାପ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ରାଜାର ଝିଅଟା ଉତ୍ତର ବାଳି ତାଙ୍କର ବୋଉ ପିଲାଟା ଆଗେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲୋକଟା ନାଇଁ ବୋଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଗୋଟେ ମାଇକ ନାଣି କରିଦ ପିଲାଟି ଗଲି ପଳେଇଛି ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଗୁଢା ହଉଛା ମାଇନା ତା ସହିତ କରୁଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ଡାକି ବୋଲେ ଏଇଟା କୋଉ ବୁଣାରେ ଯାଇଥିବ କୋଉ ଧୁଡା ଯାଇଥିବ ଡାକି ପାରିବ ମାଇନା କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ଯୋଉ ବିରାଟର ଝିଅ ଉତ୍ତର ବାଳିକୁ ଆଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉଠାଇଥାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉଠାଇଥିଲା ହେଲେ ବାପା ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତରାବାଳିକୁ ବିବାହ ହେଲା ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କଲା ବେଲେ ଆଙ୍କର ପୁଅର ଷୋଳଟା ଉତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଲା ଭଉଣୀ କିଏ ଉତ୍ତର ବାଳି ହେଲା ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାଇ ବିରାଟ ରାଜାର ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ଯଦି ବିରାଟ ରାଜାର ଝିଅଟାକୁ ଉତ୍ତରାକୁ ବିଭାଇଛି ଆଗ ପୁଅ ତାର ଭାଇଟା କଣ ପୁଅର ଷୋଳା ହବ ଆଙ୍କ ଷୋଳା ନାହିଁ ପୁଅର ଷୋଳା ହବ ପୁଅର ଷୋଳା ଉଲଗ୍ନ କଲା କରିଛି ନାଇଁ ପଚାରେ କରିଛି ନାଇଁ ପଚାରେ ଉଲଗ୍ନ କରିଛି ନାଇଁ ପଚାରୁ କରିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ କଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଲାଗିବନି ଆରେ ବାପ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ବିରାଟପୁରରୁ ଫେରିକି ଆସିଗଲେ 12 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ପଳେଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭାଗ ଦେବି ଆରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶ ଯାଇ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶ ଯାଇ ଦେଖ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବକୁ ଧରି ଗଲେ ଭାବ ଗାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଛି ରେ ହୋଇନ ସ୍ଥିର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ କିଛି ଭାଗ ଦେବାର ଶୁଣିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଚନ ବାପ କୃଷ୍ଣକୁ କହିଲା କି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏ ତ କିଛି ଭାଗ ଦେବି ନାହିଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଯାଅ ଯାଅ ଆହେ ଗୋପାଳ ହେ ପୁତ୍ରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ହେ ଗୋପାଳ ପୁତ୍ର ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ କିଛି ଭାଗ ଦେବି ଭଗବାନ କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ ତ 12 ବର୍ଷ ଉପଭୋଗ ବନବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସହିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ଭାଗ ଦିଅ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଦେବି ତ ନାହିଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ଭାଗ ନେବେ ଭାବ ବାହୁରେ ଯଦି ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁମ ସଙ୍ଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିଣିବ ମତେ ଯାଇ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ଯେ ଭାଗ ଶୁଣିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ରାଗିଲେ ଭାବ ହୋଇଲେ କେତେ ଗର୍ବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଗୁଣ ଏ ସମୟରେ ବାପ ଏହି ଯେ ବିଚାର କଲେ କୃଷ୍ଣ ମନରେ ରହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେ ସମର ହେବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରପାଣି ସୈନ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ରଣଭୂମି ପୁଣି 11 କ୍ଷୁଣି ସୈନ୍ୟ ନେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 7 କ୍ଷୁଣି ସୈନ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବେ ଜାଣ 11 କ୍ଷୁଣି ସୈନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦିଆଗଲା 7 କ୍ଷୁଣି ସୈନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବକୁ ଦିଆଗଲା ଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ରେ ବାପ ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ରହି ଶୁଣ ହେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ରହି କାହାର ପୁଅ ନାତି କୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଠାରୁ ଶୁଣିଲ ଭୀମସେନ ରାଗିଣ ଗଲା ଶୁଣ ହେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ହୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ ମୋର ବଚନ ମୋହର ପୁତ୍ର ଅଛି ବେଲାଳ ସେନ ପାତାଳପୁରେ ବାସ ଅଟେ ତାହାର ତାର ମା ନାମ ଅଟେ ବେଲା ବଳି ସତର ମହାକ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟଇ ଏବେ ବେଲାଳ ସେନ ଆସିଲେ କ୍ଷଣକେ ଯୁଦ୍ଧ ମାରିଦେବେ ଜାଣ ମହାକ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଶୁଣିନ ବିଚାର କଲେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ
যদি এড়ে বড় ক্ষত্রিয় রহিছি ভূমিরে এড়ে বড় ক্ষত্রিয় রহিছি পাতালে যুদ্ধକୁ ଆସିବ হে মহি উপরে ভারত যুদ্ধ লাগিব 18 দিন ভীম কৌচি ক্ষণকে মারিব মোর নন্দন তাহেলে মোর শ্রোতা রহিব নাই মায়া ধর মায়া করি দেলে রে বাপ যাই মায়া ধর ছাড়ি দেই পঞ্চু পাণ্ডবଙ୍କୁ মায়া ধর ছাড়ি দেই পঞ্চু পাণ্ডবଙ୍କୁ বাপা ব্রাহ্মণ রূপরে গলে পাতালপুরକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାପା ଏବେରେ ଧନ ବେଲାଳ ସିନ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡୁଛି ଗୁଣ ନଦୀ ତଳେ ବସିନ ବେଲାଳ ସିନ ତୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଥର ଉପରେ ଘଷିଣ ଦେଖିଦେଲେ ଭାବ ଗାଈ ଏବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଇଏ ପରା ଅଟଇତ ବେଲାଳ ସିନ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ପଚାରିଲେ ବାପରେ ତୁ ନାମ କିଶଟେ ରହି କହିଲା ମୋର ନାମ ଫଟେ ବେଲାଳ ସିନ ମୋର ବାପା ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପୁଣ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଭାରତର ଭୂମିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯିବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଣୁ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଉଛନ୍ତି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ବେଲାଳ ସିନ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାଇ ପଚାରିବା ଯିବେ ଉଚିତ ଠିକଣାଟି ଦେଇଦେଲା ବେଲାଳ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରେ ବିଚାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ବାବୁ ସେ ରହିଥିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଆରେ ମୋର ନନ୍ଦନ ଏଡେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ତୁ ତ ଦିଶୁଛୁ ଜାଣ ଏଡେ କେଡେ ମହାକ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରହି ଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାରେ ଭାରତ ଭୂମି ରହି ଏଣୁ ସାରଥି ଭାରତୀ ବୋଲି ରହିଛନ୍ତି ବାପା କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ରେ ଏବେ ଭୀଷ୍ମ ସହିତ আরে রথি মহারথি ভারত যুদ্ধে ছেছি শুনি কই লাগি গলা বেলাল সিনটি কইলা আহে ভিত্র শুন বচন ক্ষণ করে বিনাশী দেবী ভারত ভূমি যুদ্ধ জান শুনি কই নারায়ণ বলন্তি বাণী শুন রে আপন তুই রে পুরি আরে বেলাল সিন মোর বচন আরে বেলাল সিন মোর বচন গোটিয়ে তীর কাঢ় তুই জান তোর রাজ্যরে যেতে সৈন্য অଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଦେବୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ମୁଁ ମହାକ୍ଷତ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ବେଲାଳ ସିନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୀର ଗୋଟି କାଢ଼ି ନ ସେ ଇଷ୍ଟ କୁସୁମରେ ତୀର ବାବୁ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତୀର ବାବୁ ଇଷ୍ଟ ସୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ରେ ଭରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଦେଲା ତୀର ଗୋଟିକ ଆସିନ ବାବୁ ଧୂଳିରେ ପଶିଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଯଦି ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରି ତୋର ଗୋଟେ ତୀର ଛାଡ଼ିବୁ ସର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେ ସରରେ ତୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେଇକି ଆସି ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ତୁ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ବାପା এই সময় ইষ্টକୁ সুবর্ণা କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଲାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଚିତା ଦେଇ ଆସି ଧୂଳିରେ ପଶିଗଲା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭୀମ କହିବାର ସତ କଥା ଇଏ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରକେ ଲାଗିଲା କି ଭାରତ ଭୂମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ আর মোর কিছু লাভ মিলবে ভগবান কৃষ্ণ বিচার করছেন মোর কিছু লাভ মিলবে আরে মু তো সব কিছু দেখিবা পাই মু করুছি যুদ্ধটি হ্যাঁ কুরু বংশটি মো হাতে বিনাশ হবে যদি যদি ইয়ে মারলো মোর কিছু না রইব ভগবান বিচার করে ইয়ে যদি মারলো মোর কিছু না মোর রইব মহিমণ্ডল জন্ম হবার বৃথা হইছে এণু করি কপটরে ভগবান কপট কা পাই না বেলাল আরে কপটরে মায়া ধর মায়া করি দেলে রে কপটরে মায়া ধর বইলে রে বেলাল সেন শুনব চন রে বইলে রে বেলাল সেন
ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ରେ ବେଲାଳସେନ ଗୋଟେ କାମ କରି ଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ନ ଧନ ଜାଣିଲି ରେ ମୁଁ ନନ୍ଦନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ନ ଧନ আরে মুয়া তোই ব্রাহ্মণ মুয়া তোই রে ব্রাহ্মণ কিছু নাকি রে জান শুনো আরে বেলালসেন জানা নাকি দেবো কি আরে ক্ষত্রিয় পুরুষ অতে রে বেলালসেন ক্ষত্রিয় পুরুষ রে বেলালসেন বইলা হে মাগো মাগো হে বিপ্রজান যাহা মাগিব দান দেবী ব্রাহ্মণ শস্য করাই দেলে রে বাবু সে চক্রদান শস্য করি দেলে শস্য করাই দেলে রে চক্র পানি শস্য করি দেলা বেলালসেন পুরি বইলে আরে শুনো রে মনন্দন তোর মস্তকটা করে দান মাগুছি জান দেবু কি তোর মস্ত করে দান শুনি বেলালসেন বলে বচন কৌথিলি আয়ে বীর শুন বচন মোর বাপা মানুষ সাহায্য করিବାକୁ জান ভারত ভূমিକୁ যুদ্ধর পাই ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନା ଆଇବା ମଣ ମୋର ମସ୍ତକଟାକୁ ମାଗୁ ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଦାନ ଯଦି ମସ୍ତକ ଦାନ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିବି ଶୁଣିଲ ନାରାୟଣ ଅତି ବଚନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣ କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ ବେଲାଳସେନ আরে যুদ্ধ ন করিপারিও ভারতে যাইলে কিন্তু যুদ্ধটা দেখিবু মুহি তোতে কহুছি তোর গন্ডি মস্ত করে প্রাণ মু রখিথিবি পাতালর গন্ডি পড়িব তোর প্রাণ রহিথিব মু রখিথিবি মস্তকটি মু ধরিথিবি দান তোডু সে মস্তকরে মধ্যে তোর জ্ঞান রখিথিবি কিন্তু যেতলে যুদ্ধ করিপারিব না তু দেখিবু দেখি পারি কিন্তু যেতেবেলে যুদ্ধটি শেষ হব পুনশ্চিত ততে মু জড়িত করি জীবদান করিবি এই সময় বেলালসেন কাটি দেই দিলা মস্তকড় কাটি দেই দিলা তোর কথা দিলা কোন যে করিয়াକୁ যাইଥିଲେ করতুলা দেখি ভগবান পরীক্ষা করিয়াକୁ যাইଥିଲେ বেলালসেন চিরগুলিক সজাড়ি দিয়ে সজবাজ হতুলা দেখি ମାଗିଲୁ ସିଏ ଦେଲା ସତ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ବେଲାଳସେନ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଗିଲେ ମାଗିବାରୁ ବେଲାଳସେନ ମୁଣ୍ଡଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଦପା ଯୋଗେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବେଲାଳସେନ କାଟିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏଣୁ ସତ୍ୟ କରି ମାଗିଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଗିବାରୁ ସେ ଦେବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଲେ ମାଗିଲୁ ଦେଲା ଦେଲୁ କରିଦେବ बापा मस्तक आनिले रे प्रभु नारायण शुभ स्तंभ करी रखिले जे जाइन तेणु भारतर पुताटा इरे बेलालसेन कहते भारतर पुता के भारतर उभाग्य भारतर उड़ीची केते बढ़ीची केते तेणु भारतर पुता होता बेगे बेलालसेन भारतर स्तंभ भितर पुता ही बेलालसेन थिले आगे जेते बेले युद्ध शेष होइला बाप 17 दिन ओड़िए हेला देखो 17 दिन ओड़िए हेला जाई समाप्त होई गला रे शेष जेतो এই সময় রে পঞ্চু পাণ্ডবে জান নারায়ণ সঙ্গে গলে বেলালসেন পাখে পচারিলে আরে মো বেলালসেন কিয়ে কেতে মারিছি রে সৈন্য রহিণ ভারত ভূমিরে কিয়ে কেতে সৈন্য মারলা ଏହା ଶୁଣି ବାବୁରେ ବେଲାଳସେନ କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ମୋର ବଚନ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଛି ଜାଣ
ବେଲାଳ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ବାପା ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଦେଖିଥିଲୁ ତୁ ତତେ କିଏ ଦେଖିନଥିଲା ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲୁ ଏଣୁ କିଏ କାହାକୁ ତୋ ବାପା କେତେ ମାରିଲା ତୋ ଦାଦା କେତେ ମାରିଲା ତୋ ବଡ ବାପା କେତେ ମାରିଲା କିଏ କାହାକୁ ମାରିଥିଲି ଦେଖିଛୁ ନା ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଏଣୁ କରି ବେଲାଳ ସମୟ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜଣେ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଡ ବଡ ମହାସମର ଭୂମି 12 ଜଣ ଭୂମି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଣକା ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବେଲାଳ ସମୟ କିଏ ମାରୁଥିଲା କହିବେ ବେଲାଳ ସେନ ଶୁଣ ଚକ୍ର ପାଣି ଭଜ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜଣେ ସମର করে জানি আগরে দেশ ধনী মকরে রাজছি পছরে সুদর্শন চক্র ঘুরি যে বুলুচি এই শঙ্খ ধ্বনি চালু অছি আগে আগে জান পছরেছে দুই সুদর্শন চক্র জান এ 17 দিন ওড়ি এগোটে দেখিলি আউ কিছু দেখি নাই আহে চক্রধারী ভজ রাম হে নবীন সুন্দর ঘন बेलाल सुना कहला भगवान को पंचपांडव अछंदी बेला प्रभु गोटे शुभ शंख आगे बाजुछि ता पछरे आपण तो सुदर्शन चक्रा छेदी छेदी जाउछ ए गोटे सिना मु देखि जे भारत भूमि रे ताहा भी हम किछि देखि सी गोटे का समस्त मार देबा आगे सेते बेले अर्जुन मन रे घृणा भाव होला भीमडा रागी गला बेला बापरे बेलाल सुना मो पोतु एणु तू श्रीकृष्ण गोपाल कथा सपक्ष किंतु मु भारत युद्धर जे मुख्य भारत युद्ध हबार जे मुख्य से मुख्य कारण ताको मारिया युद्धटा बंद अरे भारत युद्धर मुख्य कारण मुख्य रूप हला के दुर्योधन संपत्ति न दबा मारा होला आत्म दुर्योधन बुझिल मान गोविंद दुर्योधन जी बापा सुखिला पथरे चलले मध्य पद्म फूल फूल अरे से लक्ष्मी का संतान मां लक्ष्मी का संतान दुर्योधन एणु बापा सुखिला पथरे मध्य चलले मान गोविंद पद्म फूल फूट थाए एणु मान गोविंद ए मान गोविंद को मानले के सेना भीम बेला बेला अछन मु मारी जानू भग्न कर दुर्योधन को कोन कोन किछि देखिनि भाग खड़ा हे अरे गोटे चापड़ा के बेलाल से मस्त बड़ा पड़ीला महिमंडल रे जीवन रे परित्याग कर दे भगवान बोले केड़े कथाडी कलो हे जीवदान पुनर्वाद दे थंदी बेलाल से पाताल राजा ही करना देखो देखो तुम हाथ चापड़ा गाड़ी में मोर तळे पड़े एनो करिबा का भूमि ऊपर जहां पड़ला ताहेला भूमि ऊपर जहां पड़ीला ओइ देखि तू भात खाउतला जे भातडा भूमि ऊपर पड़ीला ता कोनते हम पॉइंट थाना रे तोला एणु करी जेतले पड़ीला बेला समस्त बड़ी जीवन भी परीक्षा हो गला हौ गोटे कथा समय होची गोटे काम करियो मा आसु कि तो भारत रो चली थिला आ टिके मो पई किसी विषय कर दबा टिके तम पई किसी कर दबो घंटे हे लागी